नमो वेंकटेशाय। 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 नमो वेंकटेशाय।
नमः श्रियः कांताय कल्याणां निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम अंदरू मी गोत्राలను స్మరించుకోండి మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి చెప్పండి మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम
श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सप्तगिरीशाधीश भगवान तिरुमलाधीश श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पवित्र पर्वत से। इस पर्वत पर भगवान का आलय है आनंद निलयम। यहाँ भगवान स्वयं व्यक्त हुए हैं, महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव। करोड़ों व्यक्ति यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे यहाँ पर भगवान का यह विवाह उत्सव माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है। यह कल्याणोत्सव भगवान का विवाह उत्सव है। माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार हैं और माता भूदेवी हमारी धरती माता हैं। दोनों का विवाह एक साथ भगवान जगत पिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ संपन्न हो रहा है। 15वीं शताब्दी में भगवान के अनन्य भक्त हरि संकीर्तनाचार्य श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने श्रौतस्मादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्री विखनोर्नवम्। भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्तरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्तागुं शुचिरगुं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शुभतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां। करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यानस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः। पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः। गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो
वैराजन्ते सुहृतन्निधत्ताम् प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि विद्यानपागिनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो अगतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुच्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमन्शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरतिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमतिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपवियुषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पुष्केत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्नागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः कुशदैरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगश्चक्षुगागचिन्वधाम् आपो जनगथाचनः ॐ पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुरातु मां पुरन्तु मा देवजनाः पुरन्तु मनबोधियां पुरन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतु कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागा यस्कै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः या वा पृथिवीपगसापयोभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां
बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शतोत्यामकं हिरण्मघो तेन ब्रह्मविदोपकं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपदके देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तुत्विपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्क्युजो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क्य दन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। सप्त पर्वताधीश तिरुमला में अपना निवास आनंद निलयम को बनाया है भगवान ने। वैकुंठ से अवतीर्ण हुए इस कलयुग में हम सब जीवों को तारने के लिए केवल उनका दर्शन एवं उनका नाम स्मरण, उनका ध्यान, रूप ध्यान ही हमें सदा सदा के लिए आनंदित कर सकता है, मुक्त कर सकता है। भगवान के इस परम पवित्र दर्शन से अनेकानेक भक्तों ने कल्याण प्राप्त किया है। सदा सदा के लिए इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हुए हैं, भावनात्मक बंधनों से दूर हुए और केवल दैवीय आनंद से ओतप्रोत होकर के सदा सदा के लिए मालामाल हो चुके हैं। इस संसार में ही सुख ढूंढने वाले हम सब महान मूर्खता कर रहे हैं। इस संसार में जो भी है वह दुख के सिवा कुछ नहीं है। बाहर से सुख नजर आता है लेकिन अंततः वह दुख में परिवर्तित हो ही जाता है और दुख तो है ही है। इसलिए इस संसार में केवल जीवन जीने के लिए ही इस संसार का उपयोग करना है। इस संसार का उपभोग नहीं करना है। इस संसार का उपभोग आपने किया तो मोह स्थापित हो जाएगा। देखिए, कामनाएं जो है इस माया मोह में हमें बांध के रखती है। ये देखिए, नवधान्यों को मिट्टी के पात्रों में नवधान्य डाले जा रहे हैं, नवधान्यों के बीज, और उस पर तुलसी पत्र, पुष्प, तांबुल इत्यादि
से आच्छादित किया जा रहा है। इसे अंकुरण के लिए जल सिंचन किया जाएगा मिट्टी के पात्रों में, जिससे कि वे अंकुरित हो सकें। इस अंकुरण को अंकुरार्पण कहते हैं। यह अति अनिवार्य है किसी भी दैवीय उत्सव के लिए, और भविष्य की घटनाओं के भविष्यवाणी के लिए भी इसके अंकुरण से ही पता लगाया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि परिस्थितियां इस अंकुरार्पण में होने वाले अंकुरण के माध्यम से ही विदित होती हैं। भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। 15वीं शताब्दी में 600 वर्ष पहले श्रीमान तालपाका नमाचार्य महाराज ने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था, और अब तक चल रहा है यह अंकुरा। रक्षा सूत्र धारणार्थम रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये। ओम शुचि वो हविया मरुत शुचीनागं शुचिकं ह्यनोम्यद्धरगं शुचिप्यः ऋतेन सत्यमृत साप आगञ्चतु जन्मानः शुचयः पापकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंबुरक्रे मुतगे मृतायां। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति वन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गवेमहीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नविन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भो मुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। नाम करें। परमपिता अत्यंत दयालु हैं। वे हमारे सभी पापों को क्षमा करके हमें अपने शरण में ले लेंगे। भगवान, हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं और भुगत रहे हैं उन्हीं पापों का फल, क्योंकि यह सृष्टि कर्म सिद्धांत पर आधारित है। हमारे सत्य सनातन धर्म के अनुसार कर्मों का फल ही जीवन का कारण होता है, जन्म का। भगवान हमें हमारे
कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में भेजा करते हैं। कर्म सिद्धांत, विभिन्न योनियां हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म, जो अनादिकाल से हमने कई योनियों में हमने प्रवेश किया। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे, शेर, चीते इत्यादि, सांप, सब में देवता भी हम बने, वो भी भोग योनि है। इस प्रकार से उन सभी योनियों में हमने अनंत पाप किए, अनंत पुण्य भी किए। ऐसा नहीं है, उन्होंने अनंत पुण्य भी किए, लेकिन इन सभी अनंत कर्मों के हिसाब को कहा जाता है संचित कर्म। जो हमारे संचय हो चुके हैं हमारे कर्म, भगवान का जो न्याय है वो बहुत ही अधिक सटीक हुआ करता है। तो उन संचित कर्मों में से भगवान कुछ कर्म को छांट करके प्रारब्ध देते हैं हमें, और उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म होता है विभिन्न योनियों में। और जो हम कर्म अभी कर रहे हैं इस जन्म में, यह क्रियमान कर्म है। इस प्रकार से 3 प्रकार के इन कर्मों में प्रारब्ध का हम फल भोग रहे हैं, और क्रियमान कर्म के फल भी हमें अगले जन्मों में या इस जन्म में भी कुछ कुछ वो भगवान का निर्णय होता है, उस हिसाब से हमें उसके फल देते रहते हैं। हमारी परिस्थितियां इस प्रकार से बनती रहती हैं, और भगवान की लीला भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, यह है कि त्रिगुणात्मक यह प्रकृति है। सत्य रज तम। सत मने अच्छे कर्म, रज मने पाप और पुण्य का बैलेंस तुलनात्मक रूप से, और तीसरा है तम, पाप, जिसका फल है नरक या फिर अधम योनिया। खाना के लिए, भोजन के लिए कुत्ते, बिल्ली, गधे देखिए दिन भर दौड़ा करते हैं। पशु पक्षी इनका काम ही है भोजन के लिए, सुबह से जो है यही काम करते हैं। ये कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। हाथी है, बड़े बड़े जानवर हैं, बड़ा इतना बड़ा पेट कैसे भरता है वह। और ऊपर से हिंसक पशुओं का भय अलग रहता है, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। ये सब भगवान की विचित्र लीलाओं के अंतर्गत है। और हमें मानव जन्म मिला है तो हम कितने भाग्यशाली हैं, इसका हमें चिंतन करना होगा। कहते हैं कि भगवान कई कल्पों के बाद, अरबों वर्षों के बाद कृपा करके हमें मानव जन्म दे देते हैं, हमारे थोड़े बहुत अच्छे कर्मों से प्रसन्न हो करके। और यह मानव जन्म ही एकमात्र ऐसा जन्म है जो कर्म योनि कहलाता है। इसी जन्म में हम कुछ कमा सकते हैं, इसी जन्म में हम पुण्य करके, अच्छे कर्म करके अच्छी योनियों में जा सकते हैं, या पाप करेंगे तो बुरी योनियों में जाएंगे। और बहुत ही अच्छे कर्म, पुण्य, सत्व गुण का अनुसरण किया तो देवता भी बन जाते हैं। आप तो जानते हैं कि इंद्र का पद भी पद मात्र है, वहां कोई भी अच्छे कर्मों से जा सकता है। और सत्य सनातन के अनुसार हम सब इंद्र भी बन चुके हैं अनंत बार, क्योंकि अनादिकाल से यह चक्र चल रहा है। और अभी वर्तमान में हम सबको मनुष्य योनि मिली हुई है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति नहीं। स्वर्ग मिल भी गया तो वह एक दिन छिन जाएगा, फिर हीन तरम्बा, फिर अधम योनियों में फेंक दिया जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में स्थान मिल गया तो फिर वो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगा व्यक्ति, जीव, और माला माल हो जाएगा।
फिर कभी फिर दूसरी योनियों में जाना नहीं है, फिर भगवान के ही शरण में रहेंगे। देखिए ये अर्चक स्वामी को बांधा जा रहा है रक्षाबंधनम। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाकर के भगवान के परम पवित्र कल्याणम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भगवान के दर्शन करें, प्रणाम करें उनके चरणों में। प्रभु जो है सभी मायाधिपति हैं, वे हमें सबसे दूर करके सदा सदा के लिए आनंदित कर देंगे। हम भक्ति भाव में डूब जाएंगे और आनंद ही आनंद होगा। फिर कभी हमें कोई चिंता नहीं होगी। इस शरीर का चक्र भी छूट जाएगा। औपासनाग्निकुण्डे आघार कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यक्नालकं प्रोक्ष्याम् एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम् शुद्धैरुक्थैर्वा आवृत्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहोतिः देव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः मह्यजन्तमगानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमी गर्भाच्चनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेद पुरस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहर प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे कृतस्रोतीति हिनोदुरोने कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो रवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदश्रवणीयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षाम् दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वाम् पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्याम् देवसवितः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विश्कतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसीम् उत्तरतमुदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्ताम् देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णाति स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचिं यच्छाम् प्रणयेज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवगत्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनयज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे
ప్రజాపతిగే దుష్టనిర్వపామి ఇంద్రాగ దుష్టనిర్వపామి వసుభ్యో దుష్టనిర్వపామి మరుద్భ్యో దుష్టనిర్వపామి రుద్రేభ్యో దుష్టనిర్వపామి అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే దుష్టనిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో దుష్టనిర్వపామి ఆజ్యం దృప్యదిష్టగామి చరం దృప్యదిష్టగామి అగ్నేర్జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాధగః ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్ట అరాధగః చిత్పతి స్వాపునా త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా వాక్పతి స్వాపునా త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్వా సవితా పునా త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా తత్సవితుర్వరేణికం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో యో న ప్రచోదయాత్ కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం ఘృతగ్స్పర్శగిత్వాం అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరుతగే నమః వరుణాయ నమః వాగవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః జరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నిర్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః దితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువాం షష్టిశతసహస్రాన్ ఆన్యగతమక్షగమర్పుతమానగాం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వక్షస్పతేర్థమర్థయతాస్మాన్ పృథగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేనాం సమేధగ స్వాహా వాగవ్యాదాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభిగార్గ్యాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణురవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణురవిచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమోఢమస్య పాకం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि वस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददक्क स्वाहा तद्विप्रासो विबन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో
ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో భాగం వ్యాకాశహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్మణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం
आमोद प्रबोध सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याण गुणगण गाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्य कौमोदकी नन्दक शार्ङ्गादि पञ्चागतधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादार विन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुड वाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः सङ्कल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणैत्रवत्रिकारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि। कन्याम् कनक सम्पन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से, और यह हिंदी व्याख्यान के साथ आप
प्रसारण देख रहे हैं YouTube चैनल SVBC 4 से। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि यानी कि इस तिरुमला पर्वत जैसा पवित्र स्थान ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जैसा देव देवता न पहले कभी हुआ है न बाद में कभी होंगे। यह परम पवित्र कृपालु अत्यंत दयालु भगवान है। इस परम उलझन भरे माया से हमें मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। इस तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैकुंठ से उन्होंने प्रथम चरण जो रखा वह नारायणाद्रि था, यानी कि इस तिरुमला पर्वत पर उनके चरण पड़े और समस्त भूमंडल पवित्र हो गया। अर्चा मूर्ति के रूप में वे हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान हमें इस माया से मुक्त करने के लिए सदैव तत्पर हैं। वे हमसे केवल भक्ति की अपेक्षा करते हैं और संपूर्ण विश्वास के साथ कृतज्ञ भाव से समर्पित होने कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परम पिता ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मावेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के 3 गुण सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है। इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्णतः मेरे प्रति अपना समर्पण कर दे, यानी कि पूर्ण भक्ति करे। सत रज तम से त्रिगुणात्मक प्रकृति है यह, इसको कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। सत्व गुण से, रजगुण से, तमोगुण से हम बंधन में आ जाते हैं और इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। विभिन्न योनियों में आना जाना हमारा लगा हुआ है अनादिकाल से, लेकिन हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य जो है वह भगवान की प्राप्ति है। परम आनंद, भगवान ही परम आनंद है। हर जीव आनंद के लिए ही घूम रहा है। प्रति क्षण प्रति पल वह आनंद ही चाहता है और वह हम सब जो हैं इस जगत में ही, भगवान के इस माया रूपी संसार में ही आनंद ढूंढते रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, इसमें ही हम सोचते हैं आनंद है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि इन पंचभूतों के माध्यम से ही हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस सब में कुछ नहीं है, क्योंकि ये माया के स्वरूप हैं और माया में आनंद नहीं है। केवल परम पिता के पास ही आनंद है। इसके लिए केवल भगवान की भक्ति करना होगा। भगवान ही हमें इस माया से दूर कर सकते हैं और हम सब इससे जीत नहीं सकते। यह असंभव है हमारे लिए, क्योंकि हम स्वयं ही माया के शरीर में अपने आप को बंधन में डाले हुए हैं और हमारा जो अस्तित्व है उसे हम यह शरीर को ही मानते हैं, जबकि शरीर माया ही है। इसलिए भक्ति करनी होगी। भगवान का ध्यान करना ही भक्ति है। भगवान का स्मरण करते रहें। कलयुग में तो केवल उनका रूप ध्यान करना है बस, और ये भगवान ने और भी सरल बना दिया है। इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव परम पिता
महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी अर्चा मूर्ति के रूप में आनंद निलयम के गर्भगृह में स्थित हैं, वहाँ प्रतिष्ठित हैं भगवान। उनका दर्शन ही प्रत्यक्ष दर्शन है भगवान का, इसलिए उनके दर्शन से हमारे अनंत पाप मिट जाते हैं। केवल आवश्यकता है पूर्ण भक्ति की। इसीलिए इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से कष्ट उठा कर आते हैं और भगवान के दर्शन करके तर जाते हैं। उनका ध्यान करना, उन पे भरोसा करना, उन पे विश्वास करना कि वे हमारे सारे कष्टों को दूर करके हमें परम आनंद प्रदान करेंगे। और हम जो है अपने आप को ये शरीर मान के बैठे हैं, इस मूर्खता से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। भागवत में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपने आप को देह मानता है, क्योंकि हम अनंत देहों में जा चुके। कोई एक देह को अपना अस्तित्व मानना मूर्खता है। इसलिए हम यह देह जो है वस्त्रों की तरह बदलते रहते हैं। इसलिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ध्यान करें, उनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करें। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनां कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनां कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము ఓం ఇమాన్ రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాజురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాగిరస్తు మే పతిరేదంతాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ వాచానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేగ్నౌ వాచానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతగో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తథే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కదగతో వృతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వజక్షురాదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోరయత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సువ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరజం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృద్విత్వాన్ సర్వగ్రస్విష్టకం సుహదం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నవతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసురిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తరోభ్య స్వాహా వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా ఏధోస్యేది శ్రీమహి స్వాహా సమితసితేజో మగిదేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహా సప్తదే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వాः సప్త ఋషయः సప్తధామ ప్రగాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా గదంతి సప్తగో నీరాపృణ స్వాహ కృతేన స్వాహా అగ్నిర్భుక్తగ్ స్వాహా వేదిర్భుక్తగ్ స్వాహా ద్యోర్భుక్తగ్ స్వాహా పృథివీభుక్తగ్ స్వాహా అగ్నిర్జీర్ణగ్ స్వాహా వేదిర్జీర్ణగ్ స్వాహా ద్యోర్జీర్ణగ్ స్వాహా పృథివీజీర్ణగ్ స్వాహా
ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतथानभित्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तावदेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवदमिदप्रासाभिः आवाहिदेवताभ्यो नमः इतः स्मृतास्थानं प्रवेशगामि अक्षितमक्षित्येजहोमि अक्षितमसिमामे एक्ष्ठेष्ठाः प्राच्कां दक्षिणागां प्रतीच्काम् उदीच्काम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां श्रुतिगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा शतं च वर्तसे त्रिगायुषम् आपोहिष्ठावयो भवस्तार ऊर्ते दधातनां महेरणागिलक्षुषे यो वश्रमतमोरसस्तस्य भाजगते हनः सुषदीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्युदन्तुमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्टानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के कल्याणोत्सव में विवाह होम में पूर्णाहुति संपन्न हुई। अब वारण मायरम का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इसमें वर यानी कि परम पिता के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं श्रीदेवी भूदेवी माताओं के तरफ से अन्नमय्याचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं और संपन्न कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार विघ्नस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह परम पवित्र वैखानस आगमोक्त पद्धति
तिरुमला में अनुसरित की जाती है। भगवान का यहाँ पूजा विधान वैखानस आगमोक्त पद्धति है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला परम पवित्र, दर्शन कीजिए, प्रणाम करें इसको। ये प्रथम वधू माता श्रीदेवी के गले में पहनाई गई। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई है माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी। अब द्वितीय वधू माता भूदेवी यानी कि हमारी धरती माता को यह परम पवित्र पुष्पमाला पहनाई जा रही है। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हुई है मातेश्वरी भूदेवी, हमारी धरती माता। और परम पिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। अब भक्तों के चेहरों पर देखिए कितने आनंद, श्रद्धा, भक्ति, आस्था के भाव हमें परिलक्षित हो रहे हैं। वे इस क्षण सांसारिक कामनाओं को भूलकर भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव में अभिभूत है। ये सब अत्यंत भाग्यशाली भक्तगण हैं जो कल्याण वेदिका के समक्ष उपस्थित है। भगवान के इस परम पिता के विवाह में हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के। भगवान की असीम कृपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ